Hello student, আজি আমি আলোচনা কৰিম scientific management or features of scientific management. ঠিক আছে? তো features of scientific management or তাৰ আগতে আমি definition তো কি কৈছিলো scientific management মানে কি FW Taylor দিয়া যে আমাৰ কি হয় father of scientific management. But father of management, it's called FW Taylor. Okay, the scientific management means knowing the exactly what to do and what you want men and do and the thing they do it the best in safest way. এইখিনি কথা মই যোৱাকালিও কৈছিলোঁ যে কথাটো এনেকুৱা আছিল যে safest way আটাইতকৈ কিমান কম খৰচত কিমান সহজ পদ্ধতিত বা কিমান আমি চমু পদ্ধতিত আমি কম কাম কাজ আমি কি কৰিব পাৰোঁ আগুৱাই লৈ যাব পাৰোঁ সেইটোকে কি কোৱা যায় আমাৰ ইয়াৰ ডেফিনেশ্যন আছে তো এই যদি ডেফিনেশ্যনবিলাক যদি চাওঁ তেতিয়াহ'লে আমি কি পাওঁ তাৰ ফিচাৰ্ছ কেইটা হৈছে অৰ্থাৎ বৈশিষ্ট্য হৈছে সাইণ্টিফিক মেনেজমেণ্টৰ পইণ্ট নম্বৰ 1 ইট ইজ এ চিষ্টেমেটিক অলৱেজ ৰিমেম্বাৰ the scientific management কি হয় features কি এক নম্বৰ it is a systematic কিয় systematic why systematic because the objective approach solve industrial problem so objective of approach যত system আছে তাত নিশ্চয়কৈ কি আছে object আছে যত object আছে তাত আমি কি কৰিব লাগিব যত উদ্দেশ্য আছে অৰ্থাৎ তাক আমি এই উদ্দেশ্যখিনি আমি রাইট ওয়েত আমি কি কৰিব লাগে প্লেস কৰিব লাগে ঠিক আছে দুই নম্বৰ কথাটো যে solve the industrial problem যে whatever আমাৰ কি হয় whatever we are go for a systematic approach তেতিয়া হলে আমাৰ কি হয় যি প্ৰবলেমে নাথাকক কিয় আমাৰ সেই গতিবিলাক প্ৰবলেম আমাৰ কি হয় আমি অতি আমি লাহে লাহে হোক আমি তাৰ প্ৰবলেম বিলাক আমি দেখা পাও আৰু সলভ কৰা আমি কি পাও সুবিধা পাও বা খৰতকীয়াকে গলেও আমাৰ যদি সিস্টেমত থাকে তেতিয়া হলে আমি তাক প্ৰবলেম বিলাক আমি সলভ কৰাৰ কি পাও সুবিধা পাও পাইছো বুজি নেক্সট পইণ্ট সাইন্টিফিক টেকনিক্স বুলি কোৱাৰ লগে লগে ইয়াৰ অৰ্থটো হৈছে work method recruitment selection training the work method amar kenekwa whatever work method we have followed in our organization to our industry to our trade je amar work method kenekwa boli koar loge loge amar ki hobo je ami ki dhoroner amar kamor poddhoti যে পদ্ধতি যেহেতু সিস্টেমেটিক হয় সাইন্টিফিক মেনেজমেন্টৰ প্ৰথম ফিচাৰ্ছটো কি কোৱা হৈছে যে সিস্টেমেটিক হয় গতে ওয়ার্ক মেথডটো কি হয় সিস্টেমেটিক হয় যেতিয়া সিস্টেমেটিক ৰিক্ৰুটমেন্ট হ'ব সিস্টেমেটিক মেথড হ'ব ওয়ার্কৰ অৰ্থাৎ এমপ্লয় ৰিক্ৰুট কৰাৰ ক্ষেত্ৰটো আমাৰ কি থাকিব অলৱেজ টু বি দা সিস্টেমেটিক ওকে নেক্সট পইণ্ট কি কোৱা হৈছে সিলেকশন এণ্ড ট্ৰেইনিং যে ৰাইট পিপল ফৰ দা ৰাইট জব. So it is called the systematic approach. It is called the systematic approach. So then we have give the better training. Then whatever the employee, whatever the our worker, they are very efficient. They are became more and more efficient. This is the second point. This is the second point of scientific management. It is also the features of the scientific management. Point number 3 attempt to discover doing what cheapest cost attempt to discover সদায় লক্ষ্য কি থাকিব লাগে লক্ষ্য কি হয় যে আমি কিবা উদ্ঘাটন কৰা বা ইনভেনশন কৰা সদায় কি হয় আমাৰ লক্ষ্য কি থাকিব লাগিব আমাৰ নতুন কিবা আমি সৃষ্টি কৰাটোৱে হৈছে আমাৰ লক্ষ্য ডিসকভাৰ বা আমাৰ ইনভেনশন ডুইং ওয়ার্ক আৰু তাৰ হকে আমি কি কৰিব লাগিব কাম কৰিব লাগিব সেইটো কাৰণে কি কোৱা হৈছে ডুইং ওয়ার্ক
আৰু সেই কামখিনি আমি কেনেকুৱাকৈ কৰিম ইট ইজ এ চাইণ্টিফিকেল টেকনিক ইট ইজ এ চিষ্টেমেটিক ৱে ইট ইজ এ চিষ্টেমেটিক এপ্ৰ'চ ইট ইজ এ training method, selection method, all are goes as a same system. Then we will go for the cheapest cost. Okay? हम लोग कहाँ पे आएंगे? ये cheapest cost में इसीलिए जाएंगे क्योंकि इस एरिया पे क्या है हम लोग सिस्टमेटिक तरीके से जा रहे हैं, सिस्टमेटिक टेक्निक से जा रही है, ऑब्जेक्ट साथ ही साथ उसका ऑब्जेक्टिव अप्रोच भी ले रही है, साथ ही साथ उसका क्या ले रही है सॉल्विंग प्रॉब्लम जो है इंडस्ट्रियल का। हाँ, जो सॉल्विंग प्रॉब्लम क्या क्या आ सकती है, एम्प्लॉय का लॉकडाउन, मनी प्रॉब्लम, गुड क्वालिटी प्रोडक्ट, मार्केट अप्रोच, कैप्चर ऑफ द मार्केट एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक गोटे बिलाक ऑल दोस आर go for the doing work and it will be give us the cheapest cost। और ये सब कुछ हम लोगों को कहाँ पे देगा? ये cheapest cost में हम लोगों को दे देगा। ठीक है। पॉइंट नंबर 4 डिस्कार्ड द एज ओल्ड। अर्थात जे जिखिनि बयखिष्ट আছে তেওঁলোকক কি কৰিব লাগে? আমি ডিসচার্জ কৰিব লাগে বা ডিসকার্ড কৰিব লাগে। ঠিক আছে। দ্যাট ইজ কল্ড it has been the two part rule of thumb second means approach। rule of thumb means ki hoy planning and doing। planning those are the planner and somebody are the implementer। that means they are do konobai kore konobai ki kore porikalpona kore hoy ne nohoy ei dota ki hobo lage scientific management or features mote dota separate hobo lage। দুটা কি হ'ব লাগে? সেপাৰেট হ'ব লাগে। এই কাৰণে সেপাৰেট হ'ব লাগে কাৰণ ৰুল জনে বনায় আৰু তাক ইমপ্লিমেণ্ট কৰা মানুহজন যদি একে হয় তেতিয়াহ'লে 100% ৰিজাল্ট কি নাহিব পাৰে, তাৰ পৰা অহাটো আমাৰ দিগদাৰী হয়। তাৰ চমু এক্সাম্পল হয় যে প্ৰিন্সিপালজনে 24 ঘণ্টা কলেজত প্ৰেজেণ্ট নাথাকিবও পাৰে কাৰণ কিয় তেওঁ কি হ'ব পাৰে কোনোবা এখন মিটিঙত এটেণ্ড হ'ব লাগে। তেওঁ যদি সেই ৰুলটো কৰিছে সববিলাক টিচাৰ সববিলাক মেম্বাৰ কি কৰিব লাগিব কলেজত 24 ঘণ্টাই থাকিব লাগিব আৰু তেওঁই নাই। তাৰ মানে অৰ্থাৎ কি হ'ল তেওঁ ৰুলটো কি কৰিলে? ব্ৰেক কৰিলে। বাকীবিলাকে কি কৰিব? সেই ৰুলটো ব্ৰেক কৰিব নে নাই? নিশ্চয়কৈ কৰিব। গতিকে তেওঁ কৈছে যে থাকিব লাগিব, তেওঁ কৈছে থাকিব লাগিব, তাৰ কাৰণে কি কৈছে অন্য এজনক কি কৈছে যে আপোনালোকে সেইখিনি কি কৰক ইমপ্লিমেণ্ট কৰক। অৰ্থাৎ ৰুল জনে বনাইছে আৰু ৰুল বনোৱা পৃথক মানুহ বা প্লেনিং কৰা পৃথক মানুহ আৰু কাম কৰা কি হ'ব লাগে? পৃথক হ'ব লাগে। এইটো হৈছে সাইণ্টিফিক মেনেজমেণ্টৰ এটা ফিচাৰ্ছ। দেন কাম ফৰ দ্য নেক্সট পইণ্ট ইনভলভমেণ্ট মেণ্টেল এটিটিউড ৱেল্থ মেনেজমেণ্ট। ইনভলভমেণ্ট বুলি কোৱাৰ লগে লগে আমাৰ কি হয়? আমি সেই কামটোত আমাৰ কি হয়? আমি ইনভলভ হৈ থকা, আমি किमान आग्रहेरे काम तो करिसु, कैसा हम लोगों का उस पे क्या है, हम कैसे मन लगा के कर रहे हैं, इसको कहते हैं हम लोग इन्वॉल्वमेंट। ठीक है। इसमें क्या आते हैं? मेंटल एटीट्यूड। मेंटल एटीट्यूड आपका कैसा है? मेंटल एटीट्यूड तुम्हारा कैसा है? मतलब तुम किस जगह पे किस एरिया पे तुम्हारा जो दिमाग है कहाँ पे लगा सकते हो, इसको कहते हैं मेंटल एटीट्यूड। हाँ, साथ ही साथ ये भी बात आती है भाई मेंटल एटीट्यूड कब मिलते हैं? अगर एम्प्लॉय है तो उसको कहाँ सेटिस्फेक्शन मिलते हैं? हम लोगों को अच्छे पैसा मिल रहा है, हम लोगों को जो काम करने का जो तरीका है ये अच्छा है, ये फीचर्स अच्छा है, हम लोग यहाँ पे बहुत सेटिस्फाइड है। मतलब ये मेंटल एटीट्यूड है। इसमें क्या देगा? एम्प्लॉय को 100% इन्वॉल्व में लाएगा कि भाई जो काम है तन मन सभी से धन से सभी से करो, क्योंकि ये हम लोगों के लिए काम नहीं, ये पूजा है। ठीक है। आई बात समझ में? इसको कहते हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट का और ये क्या क्या है? फीचर्स है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट पॉइंट। हाँ, एम्फासिस प्रोडक्शन मैन मेटेरियल टेक्नोलॉजी एक्सेट्रा। एम्फासिस अर्थात आमी এই কথাটো কওঁ এম্ফাইসিস মানে হৈছে আমাৰ সুনিশ্চিত যে সুনিশ্চিত কি হ'ব লাগে যে প্ৰডাকশন আমাৰ কেনেকুৱা হ'ব हाँ मेंटेल मेटेरियल केनेकुआ हबो टेक्नोलॉजी केनेकुआ हबो मेन अर्थात
প্ৰডাকশ্যন আমাৰ সঠিক দিমে 2 নম্বৰ কথা মেটেৰিয়েল আমাৰ ভাল হ'ব टेक्नोलॉजी हमार ভাল হ'ব এইখিনিত কি থাকিব লাগিব সুস্থিरता থাকিব हम लोगों का जो प्रोडक्शन टेक्निक है वो बेहतर है हम लोगों का मटेरियल जो है वो बेहतर है टेक्निक जो है बेहतर है कोई भी आके आदमी अगर पूछे भाई यहाँ पे जाके कैसा लगा बहुत अच्छा लगा सिर्फ अच्छा नहीं बहुत अच्छा लगा मतलब ये एम्फासिस है किसका ऑर्गेनाइजेशन कौन देगा साइंटिफिक मैनेजमेंट हम लोगों को दे देगा ठीक है उसके बाद आते हैं लास्ट पर attempt to develop सभी ऑर्गेनाइजेशन को क्या करना चाहिए डेवलपमेंट के लिए सोचना चाहिए सभी ऑर्गेनाइजेशन मतलब ये सभी को डेवलपमेंट के बारे में ही सोचना चाहिए कैसे डेवलप करें हाँ कैसे हम लोगों का जो एटीट्यूड है कैसे उसको सुधार लाए हम लोगों का जो काम करने का तरीका है कैसे सुधार लाए हम लोगों का जो भी काम हो हाँ सभी में हम लोग सुधार ले मतलब ये क्या चीज़ आएगा डेवलप आएगा है कि नहीं अगर हर कोई एम्प्लॉय डेवलप है हर कोई एम्प्लॉय डेवलप है ठीक है हर कोई वर्कर डेवलप है मतलब पूरा ऑर्गेनाइजेशन क्या है नंबर 1 में आ जाएगा ठीक है इसीलिए इसका ये साइंटिफिक मैनेजमेंट का ये भी फीचर्स है आई बात समझ में ठीक है एटेम्प्ट टू डेवलप সকলো দিশৰ পৰা আমাৰ কি হ'ব লাগিব আমি উন্নত হ'ব লাগিব যে নিজে উন্নত হোৱা মোৰ শ্ৰমিক উন্নত হোৱা মোৰ সকলো দিশ উন্নত হোৱা মানে গোটেই তোমাৰ অৰ্গেনাইজেশ্যনটো কি হোৱা উন্নত হোৱা আৰু যিয়ে কি কৰিব তোমাক শিখৰতম অৰ্থাৎ নাম্বাৰ 1 হোৱাত কিন্তু কোনো বাধা দিব নোৱাৰে এইখিনি হৈছে ইয়াৰে ফিচাৰ্স তোমালোকে ভালকে এবাৰ বুকছৰ নোটখিনি এবাৰ চাবা আৰু কিবা ডাউট থাকিলে মোক ফোন কৰিবা মই এইখিনিৰ ওপৰত আৰু বিস্তাৰিতভাৱে কম ধন্যবাদ।